Mame kwa o so Dr. Bright. Hello. Na de saying. Nyame adom. Na arawo sembe na anopa yi asi dwokwai Central Region. Anopa de nya gro wasa dwokwa kra. Eye wa ba chochi. Eye wasa dwokwa. Wasa dwokwa. Ese Western Region ankasa enye Central dwokwa. Western Region wata kropo afansire kwan ne so. Aha, na we nye Central. Yenko yeti o. Nti anopa ya ba sori amanfo amukọ adwuma amukọ ya amukọ do nso yi afa kwan so nya. Nti adwuma ye fo mo amoye kwan mo amukọ adwuma bi obi anti anyere. Ankọ adwuma. Ate kwa kopo ya se motor driver bi. Oso ndo di motor ni be fa nsuo nim. Eno ane so di motor fa nsuo mu ane se motor ite no hwe nsuo ma. Kikiri nsuo na fa no. Ni na fa na be mo abe 20 years abe mo afefe. Ba fe. Wa firi mu ya tekadi fi tia. Obi so fi debia, obi so fi ho. Nti enye no be ko port na busu afọ kwa ama ya be no kasa. Wode nsu na no police fo kwa anye dey. E maaye. Na me anya dom so aka papa bi so no so atwa kakro se be no so ofo mu no so kutemu. Bra ya branch am so yi no. Na me anya dom aka no so kwa. Be ya ne bi ya ko be gwa na wa ne ntimi kwa nyi no. Na de nyame ya adom. So nde ya yi nkwa nyame de nkwa ache no. Na be mo ane de wode nsu na misisi ya sepata se police fo ba na mbe hwe ne hu kwa ne be paso. Na secretary for so tia ya obi nkwa kwese ochi o yo kaba drivers ni bi nti wasadu kwa nkonkro no bi o be ba be mo aso kono ma ya omo modern so be ba wasadu kwa na be pe na ti kwa na hese ya na bisia o da nsu na misisi a na bisia bi anya den e mai na sa wote ne nka de so wasadu kwa no Eye nsu ankasa ana galamsey no amaye no ana atwa na to. Nsu ankasa a fe nsu ankwawo. Ankwawo ya ankwawo. Ankwawo ankasa a yiri. Ankwaso ane nampotem hoyi. Ankwaso ya nampotem hoya bipi wasaju kwa. Na ankwaso na ni ayesa no. Ankwawo ni ayesa no, ankwawo ni ayesa no. Se ma se no. Ankwawo na ni ayesa de yakati no. Maso odi yo ankwaso na maye ni se yi. Ankwawo na ni ayesa no, nsi ankwawo ni nsi oketua na ni ayesa no. Na ayi pass stadium ni de na form. Abrante no yira mo ye de na femu hu no anopa ye be ye adwuma na munya hu no kwa be na mo fa so hu. Ni hu no nti mo mo ma sigale fo ba ye be tware ye ne mu di ahoma so ye ga ne kwa fa so mu yi ne nwanwa mu di ahoma bo mu die ne mu do su kokko chire pa e ne play ansa yi hu no we la se so mo specialist ena betimi pa no saka no ta specialist nko ala se ko yi papa na wa bo na onu mo sa ko fa ko to mu no so mo so mo ko mi han ka sa bla ke nipa nyinu na ka o ma hwe mo nkwa na papa na wa bo no so na ne no so ne ha ne se na okoyi abrante no ana se onu wa hu se nsuo no kura da ho ni wi ya na so no so ate ko fa so fa ko ni no ko anopa sa abra no wa bo anopa sa abra wa ye kama wa buru se chom no fa ho on bo ko menu ya mi anyi ni wo fufia anka lete se di edisi enti dika du fe tiania Dr. Bright do na friend Bright ana di message ni mam pisia do na wa pa du kwa tia Kessben FM